व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे सितारा और दिलबर की, जो कि उसके अपने भांजे हैं। और उन्होंने कैसे सितारा से मतलब निकाले और फिर उन्होंने सितारा के साथ इस जर्नी में क्या क्या किया। फिर भी सितारा की तरफ मुड़ मुड़ के वो घुसते रहे, मतलब इजाजत के बगैर, बगैर बुलाए, बिन बुलाए मेहमान वो बनते रहे। तो इन लोगों ने उससे कितना फ़ायदा लिया और फिर उसको उसके बदले में कितना नुकसान दिया। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं बात करूंगी। रिएक्शन बहुत मज़े का होगा और बहुत ही शॉर्ट होगा, और कुछ बातें हम अपनी भी करेंगे आपके साथ। तो जल्दी से लेते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबूजी रिएक्शन। सबसे पहले मुझे अपनी जितनी भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, जो मुझसे बहुत ही मेरी बातों से जो है खुश होते हैं, जो मुझे पसंद करते हैं और मेरी हर बात को पसंद करते हैं, उनके साथ मुझे थोड़ी सी पहले घर गृहस्थी की बात शेयर करनी है। उसके बाद हम इनकी तरफ चलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नंद और भाभी की। नंद और भाभी का कैसा और कितना प्यारा रिश्ता होता है, और ये मतलब हर कंट्री में इस रिश्ते को बहुत ही प्यार से देखा जाता है। लेकिन कहीं पर आके कुछ लोग ऐसे होते हैं हसद के मारे, कुछ भाभियाँ या फिर कुछ नंदें, कि वो इस रिश्ते को ख़राब कर बैठते हैं। तो इस रिश्ते को कभी भी ख़राब नहीं करना चाहिए। और जो नंद होती है ना आपकी, उसको बहुत ज़्यादा खुशी से मिलना चाहिए। और जब भी वो आपके घर में आए, आप जितना आपसे हो सके आपको उसकी खिदमत करनी चाहिए। इसलिए कहते हैं कि जो भाई अपनी बहनों का ख्याल रखते हैं, अल्लाह ताला उनको बहुत नवाजता है, कोई शक नहीं है। और जो भाई अपनी बहनों का हक खा जाते हैं, अल्लाह ताला कभी भी उन लोगों को खुश नहीं रहने देता। तो हमेशा भाइयों को भी अपनी बहनों का ख्याल रखना चाहिए। और ख़ास तौर पे जो भाभियाँ होती हैं, जो घर में होती हैं, भाई तो काम पर गया है, जॉब पर गया है, कहीं बाहर अंदर है, रिज़्क़ कमाने की तलाश में बंदा अक्सर जो है घर से बाहर होता है। और घर में कौन होता है? औरत। और उसका क्या फ़र्ज़ बनता है, कोई भी उसके घर में मेहमान आता है उसकी मेहमान नवाजी करना। लेकिन जो नंद होती है, ये एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा रिश्ता होता है। मुझे लगता है कि इसके साथ बहुत प्यार करना चाहिए और इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और जब भाभी अपनी नंद का इतना ख्याल रखेगी, तो कभी हो ही नहीं सकता कि वहाँ पर अनबन हो, या फिर उस नंद के मुंह से उनके लिए कुछ ऐसा नाब शनाब निकले। कभी हो नहीं सकता। हमेशा उसके मुंह से दुआ निकलेगी, जो कि दुआ की हम सबको ज़रूरत होती है। और भाइयों को तो बहनों की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, माँ की दुआओं की ज़रूरत होती है। तो ये जो बहन होती है, ये बहुत ही अनमोल रिश्ता होता है। तो इसे कभी भी ख़राब नहीं करना चाहिए, इसे कभी भी मायूस नहीं करना चाहिए। अपनी हैसियत के मुताबिक, मैं ये नहीं कहती कि आपके पास कुछ नहीं है तो आप अपना घर बेच के उसके सामने रख दो, नहीं। अपनी हैसियत के मुताबिक आप कितना कर सकते हैं, आपको अल्लाह ने कितना दिया है, आप उसमें से उसकी भी खिदमत करें। और आप जैसे कि ईद आ रही है, हर बहन को इस चीज़ की चाह होती है कि मेरे भाई, मेरे पेरेंट्स जो है मुझे ईद देंगे। मुझे हल्का सा फ्लू है और आपने वीडियो देखी होगी, मेरे गले में भी प्रॉब्लम हो गई थी। तो हर बहन को इस चीज़ की चाह होती है, वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो, ये एक रीति रिवाज चलता आ रहा है कि भाई अपनी बहन को ईद देते हैं और बहनें बहुत खुश होती हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ पर भाभियों को चाहिए कि जैसे वो खुद के लिए कपड़े लेती हैं, उससे भी अच्छे उसके लिए लें, नहीं तो सेम सेम ले लें, ताकि सामने वाले को ये ना लगे कि शायद मेरे लिए अच्छी चीज़ नहीं ली। तो मेरे ख्याल में ऐसे बहुत अच्छा रहता होगा और बहुत अच्छा भी लगेगा। और उम्मीद है कि आप सबको ये मेरी बात अच्छी लगी होगी और अपनी नंदों के लिए ईद ख़रीदें और उनको ईद दे के आएँ, और उनके ससुराल में भी उनकी ठाठ और शान बने, वहाँ पर भी पता चले कि उसके मेके वाले आए हैं। और ये रीति रिवाज, ये रस्में, ये चीज़ें हमें करनी चाहिए।
اب کچھ جگہ ہیں، کچھ ایسے لوگوں میں اتنی دوریاں پیدا ہوگی، لوگ آؤٹ آف کنٹری میں ہیں، ادھر ادھر چلے گئے ہیں، تو یہ رسمیں نبھانا ان کے لیے بہت مشکل ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی نبھانی چاہیے۔ اس سے بہت خوشیاں ملتی ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے، اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں بانٹنی چاہیے۔ تو امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہو تو آپ کے سامنے میں ایسے چھوٹے چھوٹے ٹاپک لے کے آتی رہوں گی، جس سے ہم سب کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں، اور تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اور ابھی چلتے ہیں، ایسے ہی یہ بھی رشتے ہیں، ستارہ ہے وہ بھی اسی دنیا کی انسان ہے، یا اس کے ریلیٹیو ہیں، یا کوئی بھی ہے، یا ساجد ہے، یا اس نے شادی کر لی، وہ بھی انسان ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر اس کے بھانجے نے اس کے ساتھ کیا کیا، ایک بھانجے نے نہیں، پورے خاندان نے، ایک ستارہ کا چینل تھا جس کی وجہ سے پورے خاندان کے چینل بنے، اور شکر الحمدللہ، ان لوگوں کو شکر الحمدللہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کا دین ہم کبھی نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو کیسے، مطلب کوئی فوڈ پانڈا کرتا تھا، کوئی کہیں پہ جاب کرتا تھا، کوئی کہیں پہ جاب کرتا تھا، کسی کی جاب کرنا، کسی کی محتاج ہو کے کام کرنا، اور اپنا کام کرنا، اس میں بہت فرق ہوتا ہے، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ کو کوئی اوے کر کے نہیں بلاتا، جب آپ کسی کا کام کر رہے ہو، آپ کو کبھی بھی کوئی بھی کیسے بھی وہاں پر پکارتا ہے، تو اللہ نے آپ لوگوں کو وہاں سے نکالا، اور اس کا ایک جو ذریعہ تھا وہ ستارہ بنی، ٹھیک ہے، وہ ستارہ اس کا ذریعہ بنی، ستارہ کے چینل نے گرو کیا، بے شک وہ کوثر کا ٹاپک لے کے آئی، وہ جو بھی ٹاپک لے کے آئی وہ لے کے آئی، ٹھیک ہو گیا، وہ سب جانتے ہیں، سب کو پتہ ہے حقیقت کیا ہے۔ تو پورے خاندان کو اس نے چینل کریٹ کر کے دی، اور پورے خاندان نے چینل بنائے، اور آج پورا خاندان ان چینلوں سے اچھے خاصے پیسے، ان کی سوچ سے زیادہ، جو کبھی انہوں نے زندگی میں نہ سوچا ہوگا، اس سے زیادہ وہ لوگ پیسے کما رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں، اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا تو پاکستان میں، مطلب آپ کہیں پہ مزدوری کرتے ہو تو آپ کو کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ 1000 سے اوپر دہاڑی نہیں ملتی، مطلب ایک دن کا اس سے زیادہ نہیں ملتا، اور 1000 روپے سے کچھ بھی نہیں بنتا۔ 600 روپے کلو گھی ہو گیا ہے، آٹا بہت مہنگا ہو گیا، بجلی کے بل بہت مہنگے، اگر گھر رینٹ کا ہے تو 20-30 ہزار روپیہ تو نارملی گھر کے رینٹ ہے، تو ایک بندہ کیسے افورڈ کرتا ہے؟ اور وہ لوگ جو اتنا کماتے ہیں، ان کا پورا گھر کام کرتا ہے، پھر جا کے وہ شام میں اپنے گھر میں روٹی کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، پورا گھر جب کما کے آتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ یہ 30,000 کیا 50,000 ہو جائے گا، بہت زیادہ 30 مار خان کر لیا تو 50,000 روپے بندہ کما لے گا، اس سے کیا بنتا ہے؟ کچھ بھی نہیں بنتا اس مہنگائی کے دور میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی سنی، ان کی دعا سنی، یا مطلب کس ذریعے سے ان کے ساتھ جو ہے یہ چینل بن گئے، اور اللہ نے ان کو اتنا رزق سے نوازا، اللہ زیادہ دے اور دے ان کو، جس کے پاس نہیں اللہ اس کو بھی دے، اس چیز سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں۔ اگر ہم اس چیز سے مخالفت کریں گے تو ہم تو اللہ کے شریک بن جائیں گے، کیونکہ رزق دینے والا اللہ ہے، تو ہم نہیں کہہ سکتے، ہم کہتے ہیں اللہ جس کو جتنا دے اس کے ہاتھ میں ہے یہ سب کچھ، وہ جس کو چاہے جتنا بھی دے سکتا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن یہ جو کام کرتے ہیں، جو چیزیں یہ کریٹ کرتے ہیں، ان چیزوں سے اختلاف ہے، اور اختلاف بڑھتے ہیں، جو کہ نہیں کرنی چاہیے۔ شروع سے لے کے مطلب کوئی نہ کوئی کنٹروورسی میں یہ لوگ رہے ہیں، کوئی نہ کوئی نہیں، مطلب ہمیشہ ہی کنٹروورسی میں رہے ہیں، اور ہر بندہ، جو کوئی ان کے خاندان کا ایسا بندہ نہیں ہے جو اس کنٹروورسی کی لپیٹ میں نہیں آتا، مطلب جان بوجھ کر بھی کوئی اس میں گھس جاتے ہیں۔ ہم تو غیر ہیں، ہم تو اپنا ایک ریئیکشن دیتے ہیں، ہم ایک جرنلی بات کرتے ہیں، مطلب اس کی یا اس کی، یا ہمیں جس کی کوئی چیز پسند نہیں آئی اس کو تھوڑا ڈانٹ کے یا سختی سے کہہ دیتے ہیں، یا مطلب کسی بھی اپنے لہجے میں۔ اور جو ان کے ریلیٹیو ہیں، جو اپنے ہیں، جو وہ کیا کہتے ہیں ماں جائے ہیں، مطلب اس کی اپنی بہن کے بیٹے ہیں، جب وہ لوگ ایسے کریں تو انسان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی، کیا بیتتی ہوگی، ایسے رشتوں سے کیا توقع رکھیں، مطلب ان چیزوں سے ہم کیا سکھا رہے ہیں دنیا کو،
हम क्या दिखा रहे हैं दुनिया को, ये सब क्या है। हमें लोग आके गलत कमेंट्स कर देते हैं कि आपने ये किया, आपने वो किया। हमने तो कुछ भी नहीं किया। हम आज तक कोई भी इसका टॉपिक नहीं लेके आए। ये लोग खुद टॉपिक लेके आते हैं, इनका अपना टॉपिक होता है और उसी के ऊपर हम लोग बात करते हैं। अब ये जो मैंने बात की है, इनके आपस में जो मामला चल रहे हैं, सितारा के घर जा जा के इन्होंने अपने चैनल ग्रो किए, इन्होंने चैनलों से कमाई की, इन्होंने अपने घर बना लिए, गाड़ियाँ बना ली एक सितारा की वजह से, और उनकी उसकी कदर नहीं है इन लोगों को पता नहीं है। या फिर अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ये फिर एक कंटेंट क्रिएट करते हैं, ये एक ड्रामा बनाते हैं कि अब अगर व्यू गिरने लगे हैं या फिर इनको ऊपर उठाने के लिए हमें कुछ ना कुछ हल्ला गुल्ला सोशल मीडिया पर रखना है, जो कि रखेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा, अगर नहीं रखेंगे तो कुछ नहीं आएगा। ये फिर जानबूझकर ऐसा करते हैं। आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे बताना है कि या फिर रियलिटी है। मुझे कहीं पर भी रियलिटी नहीं नज़र आती, ना ही ये रियलिटी दिखाते हैं, ना ही इन लोगों को पता है कि रियलिटी किसको बोलते हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। अच्छा कमेंट्स करें, बुरा करें, देखिए आपने अपनी राय बतानी है कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि जो मैं कह रही वो 100% वही बात ठीक होगी। हो सकता है आपकी बात ठीक हो सकता है जो वो लोग कर रहे हैं वो ठीक हो, ठीक है। लेकिन हर इंसान अपने नज़रिए से, अपने दिमाग से सोचता है। हर इंसान की अपनी सोच होती है। बेशक बात एक होती है लेकिन उसके रुख बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। हर सोचने वाला उसको अपने तरीके से लेके जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये लोग सितारा के साथ ज़्यादती करते हैं, सितारा के साथ ये बहुत गलत करते हैं और गलत कर रहे हैं। और इन्होंने आज तक उसके क्या कुछ नहीं किया। उसकी पिक्चरें बाहर निकाली, उसके वॉइस बाहर निकाले, उसके घर की बातें मुझे तुझे किसी किसी लोगों को बताई और आज तक बताते हैं, अभी तक भी रुके नहीं हैं। जहां उनको लगता है कि वॉइस नहीं करना, वहां आके वो मैसेज लिख के काट देते हैं, फेक आइडिया बनाते हैं, लोगों तक ये ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने वाली बातें पहुंचाते हैं कि ताकि लोग आए, मेरे जैसे जो जज्बाती लोग हैं उनके सामने आके कोई ऐसी बात रख देते हैं जो कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और हम लोग आते हैं, हम लोग सोशल मीडिया पे आके उस बात को डिस्कस करते हैं, ठीक है, जो कि इन लोगों को नहीं करनी चाहिए। और मैं यहाँ पर सितारा को एक मैसेज देना चाहूँगी कि भाई अगर ये लोग वाकया में, पहली बात तो ये कि मुझे यकीन नहीं तुम लोगों के ऊपर, और अगर वाकया में ये लोग आपसे दूर हो गए हैं या हो रहे हैं तो फिर आप इनको दूर ही रहने देना। अब वो सीन ना हो कि फिर ये हो गया तो फिर वो हो गया। जैसे पहले लोगों ने नैना को, इनकी बहन थी, इनकी माँ को, सितारा को, मतलब इतना कुछ गालियाँ दी, इतना कुछ बका, इतना कुछ बुरा भला बोला, तो आज वो सब एक हैं, ठीक है। ये तो वो हो गया, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, सांझी अपनी खुशियाँ ये तो वो सीन हो गया। मैं पहले ही कहती थी कि ये सब एक हैं, ये कभी भी ऐसा नहीं, नाखून से मांस जुदा नहीं होता। बहन भाइयों को कैसे छोड़ सकती है, माँ बच्चों को कैसे छोड़ सकती है। लेकिन इस ख़ानदान में हमें बहुत कुछ देखने को मिला, सुनने को मिला, मतलब जो कुछ भी आज तक मिला गंद ही मिला, ठीक है। किसी ने आके आज तक कोई बंदे के पुत्रों वाली बात नहीं की, किसी ने मामला सुलझाने की कोशिश नहीं की, किसी ने भी कोई अच्छी बात नहीं बताई। बस यही है इनके पास। तो फिर भी लोग इनको देखते हैं। देखें भाई, आप सबकी अपनी मर्ज़ी है। और जहाँ तक मैं समझती हूँ कि लोग इनको क्यों देखते हैं, लोग सिर्फ़ और सिर्फ इनको इसलिए देखते हैं कि ये ड्रामा कहाँ तक जाता है, ठीक है। ड्रामे का डी एंड देखना चाहते हैं तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इस ड्रामे का डी एंड कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये ड्रामा चलता ही जाएगा। एक रुकेगा तो दूसरा स्टार्ट, दूसरा रुकेगा तो तीसरा स्टार्ट। जैसे कि पूरे ख़ानदान के, क्या नानी, क्या दादी, क्या कोई कब्रों में, क्या सबके चैनल बने हुए, तो कोई ना कोई जो यहाँ पर आता है और वो आके ऐसा शोशा छोड़ देता है। तो क्या हो सकता है फिर, सब लोग उसके ऊपर जो है बात करना शुरू कर देते हैं, मतलब दूसरे लोग भी और इनके अपने लोग। सबसे पहले तो इनके अपने लोग उस बात को उठा के उछाल, मैं कहती पकड़ उठा के फेंकते हैं उसको कि बात टूटती भी नहीं है, वो बात और जुड़ती जाती है, ठीक है। तो ये हाल है।
اور ٹوٹلی یہ جو ہے نا ایک کنٹینٹ کریٹ کرتے ہیں، کنٹروورسی کریٹ کرتے ہیں، اندر کچھ بھی نہیں ہے، اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہیں ستارہ، یہاں یہ سب، اور یہ ایک ساتھ رہیں گے، اور یہ ایک ساتھ ویڈیو کریں گے، اور یہ آپ سب کو ایک ساتھ نظر آئیں گے۔ آپ لوگ دیکھتے جاؤ آگے آگے ہوتا ہے کیا، پھر آپ بتانا کہ میں نے صحیح بولا تھا۔ اور اگر ستارہ واقعہ ہی یہ بات سچ ہے تو پھر آپ ان سے دور ہی رہنا، نزدیک نہ آنا۔ میری بات تو آپ لوگ مانتے ہو، مجھے پتہ ہے، اور آپ لوگ دیکھتے بھی اور بڑے غور سے سنتے ہو اور بڑے غور سے دیکھتے ہو، کیونکہ میرے جیسی کلیئر کٹ اور سٹریٹ فارورڈ باتیں جو نا بہت کم لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کی سمجھ ہی نہیں آتی بات شروع کہاں سے ہوئی تھی اور ختم کہاں پہ ہوئی ہے، اس کا کوئی موڈ یا اس کا اینڈ نہیں ہوتا، اینڈ سٹارٹ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو چلیں ٹھیک ہے، آپ کو اچھا لگا ہوگا، اچھا لگا ہو تو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں، اور تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اور اپنا کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا کہ کیا آپ ایسے ٹاپک چاہتے ہیں جو میں نے آپ کو کل ساس بہو کا مدر پہ بات کی تھی، آج نند بھابھی کی اور بھائیوں پہ بات کی ہے، کیا کل آپ کیا سننا چاہتے ہیں؟ آپ کے لیے میں کچھ اچھا سا لے کے آؤں جس سے کچھ نہ کچھ آپ کو بھی اور مجھے بھی سیکھنے کو ملے۔ میم نے بھی یہاں پر آ کے بہت کچھ سیکھا، اور ابھی تک میں سیکھ رہی ہوں، دنیا کو دیکھ دیکھ کے دنیا کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن دنیا گول ہے، اس کی کوئی سمجھ نہیں آتی۔ تو امید ہے اچھا لگا ہوگا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، بائے بائے، اللہ حافظ۔